الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من أحبه لحضور مجلس ذكره وجعله في الذاكرين ولم يشغله عن ذكره فيستولي عليه الشيطان الرجيم، وجعل مبتداه بحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا المتعلقين بمجالس ذكره، ويكتبنا وإياكم في الذاكرين، ويحشرنا وإياكم في زمرة الذاكرين مع سيد الذاكرين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar, beliau mengawali ceramahnya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita hadir di majelis ilmu malam ini, yaitu majelis Ulul Azmi. Itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beliau mengawali yang kedua salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah SAW, kita semua yang hadir dikumpulkan dengan Rasulullah SAW di dunia sampai di akhirat nanti. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى إلا نادتهم الملائكة أن قوموا مغفورا لكم. Tidak, bersabda Rasulullah SAW, tidak berkumpul kita semua di tempat ini, di majelis ini, kemudian berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada panggilan dari malaikat Allah. Tidak pulang kita dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة على حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها من أعظم الأذكار لله المقربات عند الحق سبحانه وتعالى. Zikir yang paling afdal, beliau mengatakan, adalah salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Ketahuilah, zikir salawat kepada Rasulullah adalah paling utamanya zikir dan paling cepat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. خصوصا في ليلة الجمعة وفي يومها ينبغي الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم زيادة على بقية الأيام والليالي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، أي ليلة الجمعة ويومها. Ketahuilah para hadirin, para ibu, khususnya zikir salawat ini pada malam Jumat dan hari Jumat. Harus lebih banyak kita salawat kepada Nabi Muhammad di malam Jumat dan hari, lebih banyak dibanding hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain kita tetap baca salawat, tapi malam Jumat dan hari Jumat, kata beliau, harus kita perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Sebab ada sabda dari Nabi Muhammad SAW, ada perintah dari Rasulullah, perbanyaklah kalian salawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. إذ أن أفضل الأيام الأسبوع
يوم الجمعة وأفضل ليالي الأسبوع ليلة الجمعة. أفضل الليالي وأفضل الأيام جعل الله سبحانه وتعالى في كل أسبوع عيد للمسلمين وهو يوم الجمعة. Ketahuilah, karena dalam seminggu hari yang paling mulia yaitu hari Jumat, dan malamnya dalam seminggu yang paling mulia adalah malam Jumat. Oleh karenanya dijadikan hari yang paling mulia hari Jumat, malam yang paling mulia dalam seminggu malam Jumat. Oleh karenanya dijadikan oleh Allah lebarannya umat Islam malam Jumat dan hari Jumat, karena mulianya hari Jumat dan malam Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmul jum'ah fa'akthiru fihi min as-salati alayhi fa inna salatakum tablughuni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwasanya hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Perbanyaklah di hari Jumat bersalawat kepadaku, sebab salawat yang kalian baca sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فينبغي للمؤمن أن يعظم ليلة الجمعة ويعظم يوم الجمعة، فإن من عظم ذلك فقد عظم شعائر الله سبحانه وتعالى. Maka diharuskan seorang mukmin, setiap mukmin dan mukminah untuk mengagungkan hari Jumat dan malam Jumat. Sebab orang yang mengagungkan, memuliakan malam Jumat dengan ibadah kepada Allah dan hari Jumat ibadah kepada Allah, maka adalah termasuk orang yang menyebarkan syiar atau mengagungkan syiar lambang-lambang Allah Subhanahu wa taala. Hada sunnah 'aqd an-nikah fi yawm al-jum'ah li'annahu abrak bukra fil ayyam bukrat yawm al-jum'ah falyakun al-'aqd mubarak sunnah fi yawm al-jum'ah. Termasuk daripada sunnah menikahkan anak-anak putra putri kita, sunnahnya di hari Jumat di pagi harinya, karena hari Jumat kita tahu adalah hari yang paling mulia, akan dapat berkah dari keberkahan hari Jumat tadi. وبعض الناس يتحرى يوم الأحد لكونه عطلة ويظن أنه فيه البركة، لا، البركة إنما هي في يوم الجمعة لا في يوم الأحد. Ketahuilah sebagian umat Islam sekarang ini mereka mengambil akad nikahnya itu hari Ahad. Hari Ahad itu kata beliau tidak ada sunnah, tidak ada berkah. Yang ada barokah itu hari Jumat untuk menikahkan putra putri kita di pagi harinya. فلهذا ندب لنا الشارع صلى الله عليه وآله وسلم التوسعة على الأولاد وعلى الأهل في يوم الجمعة في الطعام وفي الكلام، بأن يجلس مع أهله وينبسط معهم في الكلام حتى يشعرهم بأن هذا اليوم هو يوم عيد المسلمين. Oleh karenanya orang-orang dahulu kita, ulama-ulama kita, baik yang ada di negeri beliau di Yaman, itu biasanya kalau hari Jumat duduk dengan anak istrinya, makan bareng dan memberikan nasihat, walaupun nasihat yang ringan, supaya paling tidak supaya tahu kalau hari Jumat itu hari lebarannya orang Islam. يوسع عليهم في الطعام يوم الجمعة. setiap hari tempe tahu يوم الجمعة, kambing atau ayam. Setiap hari tempe tahu, tapi khusus hari Jumat kalau bisa kambing atau ayam kata beliau, karena hari lebaran. يوم الجمعة يوم معظم عند الله، لهذا جعل فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، ويحرص الإنسان على الطاعة في سائر الساعات ليحوز تلك الساعة جعلها الله مبهمة في جميع اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فأنت إن عمرت الساعات كلها بطاعة الله فلا بد أنك تصادف تلك الساعة المباركة. Ketahuilah di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, dari pagi ba'dal fajar sampai dari subuh sampai terbenam matahari. Ada doa mustajab di hari Jumat. Kalau kita doa sebagaimana sabda Nabi, doa mustajab kalau kita kebetulan taat kepada Allah dari subuh, kita taat di hari Jumat sampai sore, sampai terbenam matahari, maka
di situ akan ada, berarti Anda betul-betul taat dan akan diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada doa tapi tidak ditentukan waktunya. Yang jelas dari pagi subuh sampai sebelum maghrib, sampai maghrib. فالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبعد عنك الهموم والأحزان ويذهب عنك الكدر ويقضي الله سبحانه وتعالى أن ييسر عنك قضاء الدين إن كان عليك دين. Kalau kalian, kita semua senang baca salawat Bu, senang baca salawat Pak, maka kesumpekan akan dihilangkan oleh Allah, kesusahan akan dihilangkan oleh Allah, dan bahkan hutang pun dengan kita baca salawat akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. والمكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أن قلبه متعلق بالنبي محمد، محب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن أصدق دليل لمحبتك للنبي محمد هو امتنابك للمحارم وفعلك للأوامر. Ketahuilah, kalau dengan banyaknya kita bersalawat Pak, banyaknya salawat Bu, kita berarti kita termasuk orang yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW, karena kita senang bersalawat kepada Rasulullah. Tetapi ada lagi di atas itu, selain kita memperbanyak salawat, yang paling afdal lagi yaitu mengikuti perintah Nabi Muhammad, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Nabi Muhammad, mengamalkan apa yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad SAW. ولا يعرف الإنسان المؤمن ما حرم الله وما أمر الله إلا بحضور مجالس العلم. Dan orang kita tidak akan pernah tahu apa itu yang diharamkan oleh Allah, apa saja yang diharamkan oleh Allah, apa saja yang dihalalkan oleh Allah. Itu kita nggak bisa tahu kecuali kita mau hadir majelis-majelis ilmu seperti ini. بحضور مجالس العلم يعرف الإنسان ما أوجب الله سبحانه وتعالى وما ندب إليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيعمل الواجب الذي هو أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله، ثم يتحبب إلى الله بالمندوب ليحبه الله ويكون من المحبوبين عند الله وعند حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sehingga kita tahu bahwasanya kita tidak bisa tahu hukum-hukum nikah kecuali kalau kita mau hadir di majelis ilmu seperti ini. Maka kita tahu apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Setelah kita mengerjakan pekerjaan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat 5 waktu dan yang wajib yang lain, kemudian kita menambahkan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang wajib kita dicintai, ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah, maka akan lebih dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في حضور مجالس العلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حضور مجلس علم خير من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. Ketahuilah dari sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah memerintahkan, menganjurkan untuk kita hadir ke majelis-majelis ilmu. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad dengan sabda beliau, sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, hadirnya kita ke majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sampean sholat sunnah 1000 rakaat di rumah, kemudian sampean hadir ke majelis ini, lebih baik hadir majelis ilmu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, anjuran dari Nabi Muhammad, orang yang hadir majelis ilmu lebih baik daripada menyambangi, menjenguk orang yang sakit 1000 orang yang sakit. Yang ketiga, orang yang hadir majelis ilmu lebih afdol, lebih utama daripada menghadiri 1000 mayit atau 1000 jenazah. Dari mulianya
orang yang menghadiri majelis ilmu. ويعطى الإنسان الذي يأتي إلى مجلس الذكر أو مجلس العلم بكل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتكفر عنه سيئة ويرفع الله له درجة. Ketahuilah, setiap langkah sampean dari rumah sampean hadir ke majelis ulul azmi ini, maka setiap langkah sampean, maka satu dosa dihapus, dan satu langkah akan mendapatkan pahala dari Allah, dan satu langkah lagi akan dihapus dosanya oleh Allah, satu langkah lagi akan diangkat derajatnya oleh Allah karena menuju ke majelis ini. ولا زال العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات الواجبات والمندوبات حتى يحبه الله سبحانه وتعالى ويخصه بسر من أسراره. Allahumma shalli. Ketahuilah, selama kita hadir selalu beribadah kepada Allah, melakukan kewajiban-kewajiban perintah Allah, dan melaksanakan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita akan digolongkan oleh Allah orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah SAW, dan akan mendapatkan sir rahasia dari Allah dan rahasia dari Nabi Muhammad SAW. فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تركته العلم، ما خلف دينار ولا درهم، لكنه خلف العلم والحكمة، فكل من أراد أن يأخذ نصيبه من ذلك الميراث فليحضر تلك المجالس التي أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحضورها. Ketahuilah, tarikah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik buat keluarganya, baik buat sahabat-sahabatnya, ataupun umatnya kita, warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah yaitu ilmu. Nabi Muhammad tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta, tapi Nabi dan para Nabi yang lain yang diwariskan adalah ilmu, sehingga Nabi Muhammad menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk selalu hadir di majelis ilmu. Al-insan إذا أهمل في نفسه فلا يهمل في أولاده لأنهم أمانة عنده من الله سبحانه وتعالى. فإن الصبي أو الصبية الصغير إذا أخطأ لا تكتب عليه سيئة، لكن تكتب على من أهمله من أب أو أم أو جد. Ketahuilah, manusia ini, kita semua yang hadir, kalau kita sudah lalai dengan diri kita, sudah jauh dari majelis ilmu, tapi sampean masih punya amanat. Kalau kitanya sudah jauh dari Allah, jangan sampai sampean itu punya amanat, Pak. Sampean punya amanat, Bu, anak-anak sampean, kata Habib Abdullah. Anak-anak sampean itu amanat. Kalau kita mengajarkan, kalau dia melakukan kebaikan, maka akan ditulis pahala kedua orang tuanya. Anak yang kecil yang belum balik, kalau melakukan kebaikan, maka akan ditulis pahala kembali ke orang tuanya. Kalau dia berbuat kejelekan, akan ditulis dosa itu kembali kepada ayah atau ibunya atau kakeknya, karena lalai tidak mendidik anak-anaknya tadi untuk hadir ke majelis ilmu. Wa idza 'allamahu wa addabahu fa kullu hasanatin yaf'aluha fi sigharihi tuktab fi sahifati hasanatil abi wal أو الجد أو القائم على ذلك الصبي. Kalau diajarkan anak-anak sampean, Pak, anak-anak sampean, Bu, diajarkan untuk hadir majelis ilmu, maka kemudian mengamalkan, dapat ilmu dari pengasuhnya, dari gurunya, diamalkan oleh anak-anak sampean tadi, maka setiap perbuatan baik yang diamalkan oleh anak-anak kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya, akan kembali ke bapaknya, akan kembali pahalanya ke ibunya atau ke kakeknya. Kana as-salafus salih harisun ala ta'dibi auladihim wa ta'limihim hatta tagar bihim a'yunuhum fi ad-dunya wa fil akhirah. Lihada ja'at sayyidah Anas Sulaim لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أول ما جاءت بابنها أنس قالت يا رسول الله إن ابني هذا عنده ذكاء وإني أريد أن يخدمك
فأدخل راحته في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليأخذ العلم وليأخذ الأدب ومكارم الأخلاق، لأنها عاقلة. وهكذا الأب والأم الذي يهمه مصلحة أبنائه ويحبهم يهتم بهم بإصلاحهم. وأما الذي يعطيهم الطعام والشراب ويهملهم فذاك كأنه يربي أغنام أو أبقار في البيت، فإنهم بعد يوم القيامة يوقفونه للسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى. Ketahuilah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita itu dulu sangat berjaga, sangat memperhatikan untuk mendidik anak-anaknya di dalam urusan majelis ilmu. Sangat-sangat perhatian ulama-ulama kita. Kenapa? Karena memang begitulah dari zaman Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Nabi Muhammad, orang tuanya sahabat Anas yang bernama Ummu Sulaim, ibunya. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, langsung dibawa anaknya Anas, sahabat Anas tadi dibawa, Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik dibawa kepada Rasulullah SAW oleh ibunya. Wahai Rasulullah, ini anak saya cerdas, anak saya ini masih kecil dan dia cerdas, dan saya ingin dia mengabdi kepadamu, menjadi khadammu, menjadi pembantumu, dan mengambil ilmu darimu ya Rasulullah. Saking perhatiannya, dibawa langsung sama ibunya ke Rasulullah SAW. Ini akan beruntung karena akan menjadi kebahagiaan dia nanti di dunia dan akan menjadi kebahagiaan dia di akhirat kalau anak kita ahli ibadah. Tapi sebaliknya, kalau kita punya anak dan dibiarkan makan, minum, dibiarkan mau kanan, mau kiri, makan, mau baca bismillah, dibiarkan tidak baca, maka tidak ada bedanya kita dengan mengingoni kambing. Kambing nggak ada bedanya kita ngingoni kambing, maca tak maca, kanan kiri terserah. Nah, kalau dibiarkan ya sama dengan begitu. Berarti kurang perhatian dengan anaknya atau tidak mendidik ilmu kepada anaknya. Itu bahaya, akan rugi dunia akhiratnya. قال سيدنا أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لم ينهرني فيها ولم يعاتبني ولم يضربني وما قال لي شيئا فعلت لما فعلته أو شيء لم أفعله لما لم تفعله. فتعلم مكارم الأخلاق والآداب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كل الأخلاق والآداب إنما هي مأخوذة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ketahuilah sahabat Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah itu 10 tahun, khadamnya Nabi, jadi pembantunya Nabi Muhammad 10 tahun. Belum pernah beliau dimarahi, belum pernah beliau dicaci oleh Rasulullah, belum pernah jadi pembantu, tidak pernah Nabi itu mencaci pembantunya. 10 tahun saya ini duduk dengan Nabi Muhammad, belum pernah saya dicaci, belum saya pernah dihina ataupun dimarahi. Kalau saya berbuat begini, tidak pernah langsung dibentak oleh Nabi. Kenapa kamu buat ini? Tidak pernah langsung marah Nabi Muhammad 10 tahun. Sehingga sahabat Anas tahu, belajar akhlak langsung dari Rasulullah SAW. Langsung sahabat Anas mengambil dari sumbernya. Oleh karenanya tidak salah kalau Nabi Muhammad SAW mempunyai gelar yang mulia atau akhlak yang agung, sehingga sahabat Anas bin Malik langsung mengambil. Dan ketahuilah semua akhlak-akhlak yang ada yang mulia di dunia ini sumbernya daripada Nabi Muhammad SAW. بعدما خدم النبي محمد 10 سنوات جاءت الأمة العاقلة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هذا خادمك أنس، ادعو الله له. طلبت الدعاء لأن الدعوة أفضل من العطاء، لكن في هذا الزمان يفضلون العطاء أفضل من الدعاء، لأنهم ضعف الإيمان في القلوب، ولم يبقى في القلوب رغبة في الآخرة، بل تعلقت القلوب بالدنيا. Sahabat Anas bin Malik setelah menjadi khadamnya Nabi Muhammad SAW, pembantunya Rasulullah 10 tahun, beliau datang ibunya dan langsung liqal rijatila Nabi SAW
Itulah betul. Ibunya langsung minta datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Anas bin Malik putra saya ngabdi ke jenengan ya Rasulullah 10 tahun. Tolong ya Rasulullah, saya minta doanya. Doakan ini anak saya ini yang sudah ngabdi kepadamu ya Rasulullah 10 tahun. Dan beliau mengatakan beda dengan zaman sekarang. Kenapa? Kalau dulu itu doa lebih afdol daripada pemberian, daripada imbalan, daripada hadiah. Itu doa lebih afdol daripada hadiah. Kalau sekarang tidak, hadiah lebih afdol daripada doa. Kecerahan tak minta doa tapi minta hadiah. Kalau dulu karena mereka memang tahu kalau orang ngadam ke guru, ngadam ke ulama bukan minta hadiah bu, tapi minta doa. Ngadam sama ulama, ngadam sama guru, mereka tidak minta hadiah, mereka minta doa. Nah, sekarang sudah tipis, mereka butuh imbalan, minta hadiah, tidak minta doa. Padahal doa lebih afdal daripada hadiah. فدعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس بطول العمر أطال الله عمر سيدنا أنس حتى جاوز 100. Dan didoakan ketika ibunya minta doa, langsung Nabi Muhammad mendoakan dan umur beliau 100 tahun lebih dari doanya Nabi Muhammad SAW. ودعا له صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة الرزق والبركة في الرزق فكان من أكثر الصحابة رزقا. Dan didoakan juga yang kedua, pertama doa panjang umur 100 tahun lebih umurnya, dan yang kedua didoakan banyak rezekinya, sehingga sahabat Anas bin Malik dibanding sahabat-sahabat yang lain, beliaulah yang paling unggul dalam rezekinya, paling banyak rezekinya. ودعا له صلى الله عليه وسلم بالكثرة في الأولاد والبركة فكثرت ذرية سيدنا أنس في حياته حتى بلغ أولاده من صلبه 126. أولاده كلهم ذكور إلا واحدة أنثى. Dan doa yang ketiga oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama doa tadi panjang umur, yang kedua banyak rezeki, yang ketiga banyak turunannya, banyak zuriatnya. Sahabat Anas mendapat doa dari Nabi Muhammad SAW, doa banyak turunan, dan betul luar biasa doanya Nabi Muhammad mustajab. Beliau mempunyai anak 120. Semuanya laki, cuma satu yang perempuan. 26. 126. 126. Satu segame laki tapi setong gulbine. Dari sahabat Anas, semuanya itu putra sahabat Anas bin Malik. Allahumma shalli ala Muhammad. وبلغ أحفاده في حياته إلى 700. كان وحيدا لا يوجد له قبيلة، فصار أنس أبا قبيلة. أحفاده لهم مدرسة خاصة ومستشفى خاصة. Allah Akbar. Karena mempunyai putrinya 126, beliau mempunyai cucu 700 cucunya. 700 kompoinya. Kompoi tok petong atos, sehingga beliau itu menjadi kabilah asalnya sendiri karena punya kompoi 700, sehingga menjadi kabilah yang luar biasa, sampai punya sekolahan sendiri, sampai punya tempat sendiri, rumah sakit sendiri, cukup dengan diisi kompoi-kompoinya tadi. فرح الله البركة في ذريته ببركة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan itu semuanya berkah daripada berkah doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الدعوة الرابعة دعا له بالموت على حسن الخاتمة ودخول الجنة. Dan doa yang keempat buat sahabat Anas bin Malik yang luar biasa, setelah mengabdi 10 tahun, didoakan oleh Nabi Muhammad, matinya engkau dalam keadaan husnul khatimah dan engkau akan mati wafat dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقق الله كل دعوة دعا لي بها. الثلاث الدعوات، وأما الرابعة لا زلت في انتظارها، ليأتي الموت على حسن الخاتمة ودخول الجنة
بغير حساب ببركة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأحباب. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ومن المحبوبين عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Terakhir beliau mengatakan doa Nabi Muhammad itu 4. Yang pertama panjang umur, yang kedua banyak rezeki, yang ketiga banyak anak. Ini 3-tiganya sudah saya dapatkan, sudah saya rasakan, kata sahabat Anas. Tinggal yang keempat, yaitu saya menunggu, yaitu doa husnul khatimah dan mati masuk surga. Saya menunggu doa ini, kata sahabat Anas bin Malik. Dan alhamdulillah beliau juga wafat dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini dapat barokah daripada cerita yang luar biasa ini. Mudah-mudahan rezekinya kita. Doa Habib Abdullah yang nyambung kepada maghfiratini kita rezeki kita, maghfirah kita. Nah, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya dengan beliau. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Umur kita dipanjangkan oleh Allah. Aman virus kita. Dan diselamatkan dari virus corona oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duriat barakat kita. Duriat kita diberikan oleh Allah duriat. Maka kita ketong-ketong 2 second mudah-mudahan diberikan oleh Allah. اللهم يا من وفقنا للخير بالخير وأعن عليه ووفقنا للخير وأعن عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصل أعمالنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد مع الصحة التامة والعافية التامة من غير ابتلاء ولا مرض ولا أذى. وجنبنا جميع البلاء الخارج من الأرض والنازل من السماء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا أولادنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين. وحببنا للصالحين وحبب إلينا الصالحين وقربنا من الصالحين وقرب إلينا الصالحين وخلقنا بأخلاق عبادك الصالحين واجعلنا منهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اصلح قلوبنا وقوالبنا واصلح نياتنا ومقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واشرح لنا صدورنا يا رب العالمين بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الفاتحة. ضالين آمين. ربنا تقبل وتب علينا واغفر لنا ولزوجنا يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا الله يا الله يا الله استجب دعانا ولا تخيب رجانا بجاه حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.